Hello guys, pinabili ko ito, voice call, pan Twitter. Bali pa na ikabit, syempre alisin nyo muna yung horn. Hindi na waskas lang yan, kaluwag, kaliwa. Yan, tanggal na horn. Ngayon may tornilyo 4, hihitin nyo lang, mabilisan lang. Tanggalin nyo lahat ng tornilyo para matanggal nyo. Ayan ang horn. Ayan na. Tapos ito, may tornilyo pala. Ayan, may tornilyo. Tanggalin yung tornilyo. Basic na basic lang. Sira yan, putol-putol na. Okay, bago ngayon pinabili ko. Buksan natin. Ayan tingnan nyo naman, parehas na parehas. Bali siyempre may guide dyan dito, kailangan nakagitna yung butas. Ayan, kabit ang tornilyo. Hindi naman silipin nyo ngayon, tagilid nyo para makita nyo. Yan, hindi naman gagalaw yan kasi may mga bakal na kulong yan Yan, napiga ko. Balik na lang natin. Napiga ko. Ayan, babalik naman yan. Tapos silipin nyo ulit. Ingatan nyo lang. Ako, ayan. Yan, okay na. Tapos tornilyo, balik natin tornilyo. Okay na. Tapos ito, may korte yan. Ayan, awang. Parang putol siya na korte. Pag ganyan yan, hindi naman kayo makakakamali dyan. Tapos balik nyo yung 4 na tornilyo. Tapos higpitan nyo na. Yan lang. Tapos ito sa terminal lang yung negative positive sa ampli. May hinaangal lang. Medyo tansyahin nyo lang higpit. Okay na, tapos kapit natin horn. Pakana naman ang pihit. Ay, paling. Siguraduhin yung pantay. Paling pala ako. Low thread, plastic lang pumapalig na. Yan lang, basta ingatan nyo lang mapaling para hindi may ma-lost thread. Yan lang.